Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce troisième jour de Ramadan, je vous propose un menu qui se compose de crêpes salées, bien gourmandes, une shorba qui se prépare en très peu de temps, des briques tunisiennes à l'œuf et 2 tiramisu sans œufs et sans mascarpone. Découvrons les recettes ensemble. Et on commence par le dessert. Dans un récipient, on va mettre une brique de crème liquide 30% de matière grasse et on va la fermenter en crème chantilly avec 2 grandes cuillères de sucre. هنايا عندي بريكه ديال الكريم شانتيي 30% من الماده الدسمه غادي نطلعوها شانتيي مع 2 معالق كبار ديال السكر. On peut rajouter de la vanille si on le souhaite. نقدروا نزيدوا شويه ديال الفانيلا. Dans un plat creux, je mets l'équivalent de 2 tasses de café. Je fais tremper dedans des biscuits à la cuillère que je mets au fond de verrine. وهنايا عندي قهوه درت فيها البسكوي وحطيتها في القاع ديال الكويسات. Je couvre par la crème chantilly. Je mets quelques morceaux de banane par-dessus et encore une couche de biscuit et je recouvre avec la chantilly. كما شفتوا درت البسكوي هو الاول، درت فوق منه الشونتيي، درت طريفات نتاع البنان مقطعين طريفات، ومن بعد وليت درت مره اخرى البسكوي، ووليت درت كوش واحده اخرى ديال الشونتيي، ومن بعد درت فوق منهم الكاكاو المرض. À la fin, on saupoudre un peu de cacao amer par-dessus et puis on décore avec une tranche de banane. وفي الاخر كنديكوريو بشويه ديال البنان. Pour le deuxième, donc je vais tremper les biscuits à la cuillère dans de jus d'orange et je mets un petit morceau dans le fond de petite verrine. هنايا عندي jus d'orange عصير الليمون كندير فيه هذاك البسكوي وكنحطهم في القاع ديال الكويسات، كندير فوق منهم شونتيي وكندير فramboise من الفوق. Donc je mets la crème chantilly par-dessus, une framboise dans les petites verrines, je recouvre avec, je mets plutôt encore un morceau de biscuit à la cuillère, puis crème chantilly, voilà, et on décore avec une framboise à la fin. كما شفتوا كندير كريمه فramboise biscuit كريمه ومن الفوق كنديكوري بفramboise. Donc c'est parti tout de suite au frigo. صافي وكنحطوهم في المبرد. On passe maintenant à la préparation de la shorba. Dans une marmite ou une cocotte à pression, on va mettre 3 cuillères d'huile d'olive, un oignon coupé finement, quelques morceaux de viande ou de poulet. On a le choix, on peut la faire même sans viande. Et on mélange un petit peu, on fait revenir quelques instants. هنايا درت زيت زيتون تقريبا واحد 3 المعالق، درت اللحم نقدروا نديروا الدجاج ولا اللحم كما بغينا ونخليهم يتقلاو. Alors du sel, du poivre, du gingembre, un peu de curcuma très peu et du paprika. درت الملحه، فلفل اسود، الكركم والتحميره وسكينجبير. فوالا شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الكركم ماشي بزاف. صافي ونخليهم يتقلاو واحد شويه هكا فوق العافيه مع التحريك مره مره. On ajoute ensuite un petit bol de purée de tomate كنزيدوا عليهم واحد زليفه صغيره ديال الطماطم اللي كتكون كتباع هكاك واجده. On met un petit bol de pois chiches qu'on a fait tremper la veille. On met également 2 grandes cuillères entre un mélange coriandre, persil et céleri. درنا زليفه صغيره ديال الحمص اللي كنكونوا مفزقينو ليله كامله، ودرت 2 معالق كبار مخلطين ما بين القزبور ومعدنوس والكرافس. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 litres d'eau chaude, comme ça on aura au moins la soupe pendant 2 jours. وغادي نزيد عليهم تقريبا واحد 2 لترات نتاع الماء اللي باش نقدروا نديروا هاد الشربه على الاقل نديروها لمده يومين. On couvre et on fait cuire entre 20 et 25 minutes environ. كنسدوها وكنخليوها طيب ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه. Ensuite on va ouvrir et on va ajouter le fric qui est le blé concassé. Il faut bien le laver, attention, il triple carrément de volume une fois qu'on l'a lavé. ومن بعد غادي نزيد عليه الفريك، هذا كنكون غسلناه مزيان. عندك راه فاش كنغسلوه راه كيتضاعف الحجم ديالو وكيولي كميه كبيره. ديروا غير زليفه صغيره باش ما تجيكمش الشوربه عاقده بزاف. Donc on met à peu près un petit bol, comme ça quand on le lave il va tripler de volume. Mais si vous voyez que c'est assez épais, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau dans votre soupe pour qu'elle soit liquide. Donc on va le mettre, on va l'ajouter et on va faire cuire sur un feu doux pendant au moins 20 minutes. من بعد كنزيدوا هذاك الفريك وكان الا كان شفناها عقده بزاف كنزيدوا شويه د الماء وكنخليوها طيب 20 دقيقه مع التحريك مره مره. Donc il faut remuer en permanence. Donc de temps en temps on revient, on remue un petit peu, comme ça ne colle pas au fond de la marmite. Et à la fin on va venir ajouter un petit peu de persil. وفي الاخر كنجيو كنزيدوا عليها شويه ديال المعدنوس كنحركوا صافي وكنطفيو العافيه. Voilà, à la fin on met le persil et on éteint le feu et c'est déjà prêt et c'est très 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 bon. Maintenant on va préparer la pâte à crêpes. Donc il vaut mieux utiliser un mixeur électrique, il fait l'affaire.
Voilà, on va mettre 500 ml de lait et 400 ml d'eau. On va les mélanger ensemble. Une petite cuillère de sel et on va mettre 3 œufs et on met également 30 ml d'huile d'olive ou bien du beurre. هنايا درت 500 مل ديال الحليب 400 مل ديال الماء 3 ديال البيضات 30 مل ديال زيت الزيتون ولا الزبده كما بغيتو ومعلقه صغيره ديال الملحه. ensuite j'ajoute 500 غرام دو فارين. من بعد كنزيد عليهم 500 غرام ديال الفرينه. استعملوا طحان كهربائي باش ما يكونوش عندكم دوك الكويرات اللي كيتكونوا ديال الفرينه. يعني طحان كهربائي ديروا كلشي وطحنوا كلشي في دقه واحده. Quand on utilise un mixeur électrique, on n'a pas de grumeaux par la suite. Regardez ce qu'on obtient, une pâte très lisse. Voilà. On va la laisser reposer le temps que vous le souhaitez, 3-4 heures, c'est très bien. Donc نخليوها ترتاح تقريبا واحد 3-4 ديال السوايع كما بغيتو. ديروها في الصباح وفي العشيه طيبوها. شحال ما ارتاحت شحال ما كتجي مزيانه. Voilà la consistance qu'on obtient. كتجينا هكا شويه ما ثقيلاش وما خفيفاش بزاف. Ensuite, on va chauffer une poêle anti-adhésive. On va déposer une louche de la pâte et on va la faire cuire. Donc, dès que ça commence à se décoller sur les côtés, on va la retourner pour la faire cuire de l'autre côté. من بعد كنشدو مقله كتكون ما كتلصقش وكنسخنوها مزيان وكنحطو فيها العجينه ديالنا ديال الكريب وكنسرحوها بحال هكا صافي. ومني كتبقى هكا كتبقى كتطلع من الجنيبات كنهزوها وكنقلبوها على الجهه الاخرى باش تطيب على الجهه الاخرى. ولكن فوق ما كنحيدوهم كنغطيوهم مزيان بشي زويف نقي باش ما يبسوش. Donc à chaque fois quand on retire une crêpe de la poêle, on va la couvrir dans un linge propre. Comme ça, elle ne va pas durcir et on va avoir des crêpes très tendres. Comme ce qu'on voit ici, si vous voulez les avoir très tendres, il faut surtout les couvrir. يعني ضروري خصكم تغطيوهم باش ما يبسوش ويجيوكم مرطبين بحال هكا. Il faut préparer la farce à l'avance, comme ça elle aura le temps de refroidir. Dans une marmite, on va mettre 3 cuillères d'huile d'olive avec un oignon coupé finement. والحشو لازم نوجدوه قبل باش يبرد. نديرو زيت زيتون ونديرو بصيله من بعد نزيدو عليها الكفته. هنايا عندي تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته. J'ai à peu près ici 300 grammes de viande hachée. Donc il faut bien la défaire avec la spatule, il faut pas que ça fasse des grumeaux. Ensuite, on va assaisonner avec du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette, on va mettre de l'ail en poudre, du gingembre et de la coriandre en poudre. بالنسبه للطريه درت الملحه فلفل اسود سكينجبير شويه ديال الفلفله حاره تحميره حاره شويه ودرت الثومه غبره ودرت القزبر يابس. الكفته ديما فوق ما ديروها الطيب خصها تحل مزيان بالمعلقه ديال الخشب باش ما تبقاش دير هكا باش ما تبقاش تكور وتكبد. J'ai râpé 2 carottes et je les ai ajoutées à la fin. من بعد حكيت واحد 2 ديال الجزرات وزدتهم في الاخر. Donc 2-3 minutes sur le feu. Ensuite, on va ajouter du persil. وفي الاخر كنزيدو شويه ديال المعدنوس. هذاك الجزر ما كنخليوهش يطيب بزاف. كنخليوه هكا واحد 5 ديال الدقائق لا اكثر وكنزيدو عليه المعدنوس صافي وها هي وجدات. Maintenant, on va commencer à farcir les crêpes. Donc j'ai préparé tous les ingrédients devant moi. Je vais mettre d'abord une petite couche de fromage. Ici, j'ai du fromage mozzarella, le fromage qu'on utilise pour les pizzas. Et je mets 2 grandes cuillères à peu près de cette préparation, puis encore un petit peu de fromage. Et je ferme de cette manière, je rabats les côtés, les 4 côtés, et je dépose dans une assiette à côté. Donc pas besoin d'utiliser de colle, d'œuf ou de farine et eau pour les coller, ils vont se tenir tout seul sans problème. صافي من بعد كيما شفتوا كنشد لا كريب كندير فوق منها شويه ديال الفرomage ديال الجبن وكندير الحشو اللي طيبناه كيكون بارد وكلي كنولي نغطي بشويه نتاع الجبن. هذا الجبن ديال الموتزاريلا اللي كنديرو في البيتزا صافي وكنطويوها على هذا الشكل وكنحطوها بلا ما نحتاجو نلصقوها لا ببياض البيض ولا بالعجينه ولا حتى شي حاجه كي هما كيشدوا راسهم بوحدهم. On fait chauffer ensuite une poêle. On va badigeonner légèrement avec un pinceau les 2 côtés des crêpes et on va les faire dorer des 2 côtés dans la poêle. من بعد كنشدو واحد شويته كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنشدو هذوك لي كريب وكندهنوهم من هنا ومن هنا غير شويه بالزيت ماشي بزاف ما نكتروش وكنحطوهم في مقله تكون سخونه صافي. فاش كنحطوهم كنوليو ندهنوهم من الجهه الاخرى وكنخليهم يتحمروا على نار هادئه ما خصش العافيه تكون مجهده بزاف. Donc on va les faire dorer des 2 côtés
Voilà. Et il ne faut pas que le feu soit très fort. Il faut vraiment sur un feu moyen, pas très doux non plus, mais un feu moyen. Et faites attention que ça ne brûle pas. Donc faites-les cuire juste avant de passer à table. Comme ça, il reste chaud et vous allez avoir un fromage fondant. هاد لي كريب كيتكالو سخانين يعني من الاحسن الواحد حتى يبغي صافي يحط كل شيء عادي يطيبهم باش يبقاو شادين السخونيه. Et maintenant, passons à la crêpe tunisienne et c'est la crêpe la plus simple sur terre qui peut exister. On prend une feuille de brique, on met un peu de fromage, on met un petit peu de thon, quelques capres, on met un œuf au milieu et on va fermer de cette manière aussi très très simple. Il faut être très rapide par contre. Dès qu'on l'a pliée, tout de suite il faut la mettre dans la poêle avec de l'huile chaude et on va l'arroser avec une cuillère avec de l'eau chaude, avec de l'huile. Voilà, des deux côtés, ça prend même pas 1 minute 30. Même pas 1 minute 30, c'est beaucoup, je pense. 1 minute des deux côtés parce qu'il faut garder l'œuf à la coque à l'intérieur. كما شفتوا غادي نصايبوا البريكه التونسيه اسهل بريكه على وجه الارض. كتشد الورقه ديال البسطيله، كدير شويه ديال الجبن، شويه ديال الطن وشويه ديال الكابخ وصافي، وكتحل البيضه في الوسط وكطويها ودغيا دغيا خصها تهز في ساع وتحط في المقله وطيب من هنا ومن هنا. وباش تجي شويه منفوخه خصها فاش تحط في المقله تبقاو ترشوا عليها الزيت هكا بالمعلقه باش كتنفخ، والبيضه الدخلانيه الصفر كيبقى هكا شاد راسو ما كيطيبش، وتحط من بعد في الورق النشا باش نحيدو هذاك الزيت الزائد. Je vous montre la consistance qu'il faut avoir pour cette soupe. وهذا هو السمك اللي خاصو يكون عندنا في الشوربه. ما خصهاش تكون ثقيله بزاف، شحال ما كانت خفيفه شحال ما تكون احسن. Et voilà, c'était notre menu d'aujourd'hui pour le ftour. C'était vraiment rapide, simple et léger. N'oubliez pas les feuilles de briques quand vous les faites cuire, quand vous les sortez de l'huile. Tout de suite, il faut les déposer sur le papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. Et صحة فطوركم. نتمنى هذا الفطور نتاع اليوم يكون عجبكم، خفيف وسهل ودغيا كيوجد وبالصحة والراحة وصحة فطوركم. مع السلامة، باي باي.